I'm trying to be back. I'm trying to figure it out myself. Kung saan ako pag pag stand up, saan ako pag retrieve ako ang kaugalingon which I lost in 2022 and 2023. It's been a while. Grabe atong journey mga kaigsoon. I know how struggling it could have been for you also. So mo na nga with our video today, I just want to share nga keep on making good things, no? Keep on being positive. Stay kind. Mao gina siya. Those three things nga importante kayo nga dapat natong ibadayon is that mubuhat ta sa sakto. Nga bisan walay nagtan-aw nga mga tao kahibaw ta nga sakto ang atong gibuhat. Be positive. Dapat we look at all the things, we embrace all the things